इत्थं विरञ्चि सुतकर्मवीर्य प्रादुर्बभूवमृतभूरिदित्यं चतुर्भुजा शङ्खगजा चक्र विंशञ्जवासा नलिनायचैतनो श्यामावदातो झषराजकुण्डलद्विशूलसत्श्रीवदनाम्बुजः पुमान् श्रीवत्सवक्ष्या बलयाङ्गदोलस किरीटिकाञ्चीगुणसारुणूपर मधुव्रतव्रातविगुष्टया स्वया विराजित श्रीवनमालया हरिः प्रजापते विशितमहसरोजिषा विनाशयनिकण्ठनिष्पिष्टिकौस्तव दिशः प्रसेदु सलिलाशयास्तदा प्रजाप्रहिष्टा ऋतवो गुणान्विता त्वरन्तरिक्षमसुरग्निजिह्वा गावो द्विजासंहृजन् सुन्दरगा च षोडायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते अभिजिते प्रभु सर्वे नक्षत्रतारात्यां सद्वधो सजन्मदक्षिण द्वादश्यां सवितां तिष्ठन् मध्यनिर्गतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुरहरे शङ्खदुन्दुभयो नेदो मृदङ्गपणमानका चतुर्वातिथितूर्याणां निर्घोषः तुमलो भवत् गीता चाप्सरसो नित्यं गन्धर्वः प्रवराजगो तुष्टुर्मुनयो देवा मनवः पितृग्नयो सिद्धिपुत्र्या दर्गणं किन्नरा चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा मृगोत्तमा गायन्तो अतिप्रशंसन्तो नृत्यन्तो विविधानुगादित्या संवदं कुसुमः समागिरं दृष्ट्वादितिष्ठं निजगर्भसम्भवं परं पुमान् सम्मुदमाप विस्मिता गृहीत देहं निजयोगमाया प्रजापते सहजयेति विस्मितः यत् तद् वपुरभाति विभूषणायुधैरव्यक्तरच्चिद्व्यक्तमध्यारहरि बभूव तेनेर्वामनो भटो सम्पश्यतो दिव्यगतिर्यथा नट तं भटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमानामर्जक्रमाणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सुवितावृत् बृहस्पति ब्रह्मसूत्रं मेघनानकशिपोददात् ददो कृष्णाजिनं भूमिं दण्डसोमो वनस्पति कोऽपि नाच्छादनं माताद्यो शत्रं जगदपति कमण्डलं वेदगर्भो पुरुषान् सप्तर्षयो ददु अक्षमालां महाराजो सरस्वत्या विहात्मनो तस्मात्विनीतायो यक्षराट्पात्रिका मदात् भिक्षां भगवती साक्षात् दम्बिकां यदि सब्रह्मवर्षिदेवो सवं ब्रह्मायुधो वधू ब्रह्मस्य गुणसंपुष्टा सन्तुष्टा मत्यरोचनमारिष समद्व्यायितं वह्नि कृत्वा परिसमोनं वरिस्तीर्य समद्व्यच समद्भिर्योद्विज श्रुत्वा समेधैर्यजमानमोदितं बलिं भृगूणामुपकल्पितै ततो जगाम तत्राखिलसारसंवृतो भारिणगां सन्निहिं पद्मसन्नमयन पदे पदे तम नर्मदाया तटोत्तरे बले यदित्यजस्ते भृगच्छ संगके प्रवर्तयन्तु मृगः प्रतोतमं यचक्षरादिरुद्रं यदा रविं तरित्युजो यजमानः सदस्यात्पत्युषो वामनतेजसा नृपः सूर्यकिलाया चतुर्वाविवावसु सुगतकुमारुतिदित्या कृतौ इत्थं सशिष्येषु भृगुवेश्विनेकदा वितर्क्यमाणो भगवान् स वामनो सत्रं सदण्डं सलिलं कमण्डलं दिवेश तिव्रते मेदवाटवं वन्द्यां मेखलाभीतमुपीताजिनोत्तरं जटिलं वामनं विक्रमाया माणवकं हरि प्रविष्टं वीक्षि भृग शशिस्यास्ते साग्निवि प्रत्यग्रह्यन् समुत्थाय संसिक्तास्तेजया यजमान प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयसं तस्मासनमाहरत् स्वागतेनाभिनन्दात्य पादो भगवतो बली अवनिज्यार्यमासो मुक्तसङ्गमनोरमं तत्पादशौचं जनकलमशापहं सधर्मविन्मूर्तिददात् सुमङ्गलं यद्देवदेवो गिरिचन्द्रमौलिः ददारमूर्णां वरियाच भक्त्याौ बलिरुवाच स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करोमि ते ब्रह्मर्षीणां तव साक्षान्मन्ये त्वार्यं वपुरधरम् अद्यनः पितरः तृप्ता अद्यनः पावितमुकुलम् अद्य सृष्टः कृतरयं यद् भवान् आगतो गृहान् यद्याग्नयो मे सुविधा यथा विधि द्विजात्मजः तच्चरणावने जने हन्ताहसो वाहिरियं च भूरौ तथा पुनीता तनुभिः यद्यद्वटो वाञ्छसि तत् प्रतीक्ष मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्गै गां काञ्चनं गुणवदधाममृष्टं तथान्यमे मुगुवाथवा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् दुर्गान् गजान् वा रथातरामत्तं वेच प्रतीक्षौ
हरि ओम दत्स श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामन प्रादुर्भावे बलिवामन